अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करें तो वापसी का अमल मुख्तलिफ शहरों से जारी है और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से बता रहे थे कि वो नहीं जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेन जो हमारे शहर हैं उनसे जाने का सिलसिला जारी है। और ये तब चीज़ें पता चलती हैं जब आप तोरखम बॉर्डर का जो डाटा है उसको एनालिसिस करते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि जी वाकई तादाद जा रही है, क्योंकि अफगान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। चाहे बहुत बड़ी तादाद जा चुकी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अफगानी अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर केपी का फिर मैं हवाला दूंगी कि केपी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। पहले तो बैरिस्टर सैफ ने जो है वो डिफरेंट कमेंट दिए। उन्होंने पहले 6 माह की एक्सटेंशन देने का कहा था। अली अमीन गंडापुर ने यही बात की थी, और अब रिसेंटली बैरिस्टर सैफ ने दोबारा कहा है कि जी अफगान पनाह गज़ीन जो जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है। तो समझ में नहीं आती कि केपी पूरा डूब गया और मुख्तलिफ शहर आपके, मुख्तलिफ देहात बल्कि आपके जो है वो बह गए पानी में, और उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जिस तरह से हमने सैलाब की वीडियोस देखी, लोग बेघर हो गए। वहाँ पर ना अली अमीन गंडापुर को ख्याल आया, ना इमरान खान को ख्याल आया, ना बैरिस्टर सैफ को ख्याल आया कि जी उनकी अवाम डूब गई है। उनके सूबे के लिए ना इमदादी सरगर्मियों की कोई ऐसी एक्टिविटी की गई और ना उनके लिए फ़िलहाल कोई घर बनाने का बंदोबस्त किया गया है। फिर भी पंजाब में फिर घर बनाने क्या ये चीज़ें हो रही हैं, सिंध में भी हो रही हैं, लेकिन केपी के लोग जो है वो बेयारो मददगार इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं। और अभी भी सैलाब का खतरा मंडला रहा है, अभी भी बारिशों के सिलसिले जारी हैं, स्पेल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी और केपी संभल जाएगा। जो नुकसान केपी का हुआ है उसको कौन भरेगा? और केपी की गवर्नमेंट को इस वक्त अफगानियों की पड़ी हुई है कि अफगानी किसी तरह रुक जाएं, तो क्या ऐसा क्या हो जाएगा? और माजी में भी अगर देखें तो इन्होंने हमेशा उनकी हिमायत ही की है, जिसका नुकसान जो है वो केपी के लोगों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से केपी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने जो अवाम है उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, केपी के अवाम की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो इस वक्त किस हाल में है, बजाय ये कि अफगान पनाह गज़ीनों के पास पूरा मुल्क पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान उनके पास अपना मुल्क है, आज नहीं तो कल वो वहाँ से चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, वो खुशहाल रहेंगे। जो जल्जला वहाँ पर आना था आ गया, जो लोग गए हमें उनका अफसोस भी हुआ। और पाकिस्तान ने 35 ट्रक, बल्कि केपी ने 35 ट्रक उनको इमदाद भी भेजी। लेकिन अब अपने सूबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनकी गवर्नमेंट इतने सालों बाद जब अफगान पनाह गज़ीन वापस जा रहे हैं तो फिर भी उनको वेलकम करने को तैयार है, और उनको जो है वो जो मज़ीद आबादकारी के लिए उनको फंड्स भी दे रही है। तो और क्या चाहिए आप लोगों को? जो केपी की गवर्नमेंट है उस पर अफसोस का मकाम है कि अपने लोग उसको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अफगान पनाह गज़ीनों के लिए वो स्टिल कभी जेलों से स्टेटमेंट आ रहे हैं, कभी क्या। तो ये अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो फिर केपी वालों से माजरत ही है कि फिर केपी कभी अफगान पनाह गज़ीनों से खाली नहीं होगा। आज हम एक तो केपी की सूरत हाल है, पेशावर से बेशतर लोग जो है वो 24 घंटों के दौरान तोरखम बॉर्डर से अफ़गानिस्तान गए हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें यहाँ पर जो कोयटा से गैर रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन है, कोयटा से एक स्कूल्स का मामला आया है कि स्कूल से बेशतर जो लोग हैं वो वहाँ से अब उनकी शिकायत लग चुकी है और कहा गया है कि जी स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं और ज़्यादातर जो स्कूल रन कर रहे हैं वो अफ़गानी हैं, असातिज़ा भी अफ़गानी हैं और उनमें तलबा भी अफ़गानी हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो हमने देखा कि रिसेंटली वहाँ पर इजलास हुआ है महकमा तालीम का, जो कि कोयटा में मुनक़िद हुआ, और उसमें जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने शिरकत की। उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है जिसमें गैर जो रजिस्टर्ड अफ़गानी तलबा व तालिबात हैं या असातिज़ा हैं उनकी निशानदेही की गई, और इस पर कहा गया कि जी क्यों कर ये मौजूद है। फ़िलहाल तो जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है और इसमें कोई तौसीह नहीं की गई, तो उनकी निशानदेही की गई है ख़ास तौर पर कोयटा के अंदर। और बलूचिस्तान से ये कहा गया है कि जी इनकी जो निशानदेही है वो की जाए, और जो स्कूल्स हैं इनके हवाले से इनको भी सील किया जाए। अब उन स्कूलों में जो डिफरेंट स्कूल हैं जिनमें हज़ारा स्कूल टाउन है, जिसमें पश्तूनाबाद है, जिसमें अलमदार है, जबकि अलमदार करानी और
اس کے علاوہ کمرانی جو ہے وہ یہ اسکول بتائے جا رہے ہیں حکام بلوچستان کی جانب سے کہ جن کو افغانی رن کر رہے ہیں اور ان میں طلباء اور اساتذہ دونوں افغانی ہیں. مسئلہ تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے لیکن مسئلہ ان کی واپسی کا بنا ہوا ہے کہ جب ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے تو پھر اتنے بڑے لیول پہ چیزیں رن کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اسی لیے ان کو ڈپٹی کمشنر جو مہر اللہ واہنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکولوں کو سیل کیا جائے گا اور جو یہاں پر غیر قانونی طلباء اور اساتذہ رجسٹرڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کو یہاں سے اب جانا پڑے گا. تو یہ ایک فوری اقدام ہے جو کوئٹہ میں ہم نے دیکھا اور بالکل ہونا بھی چاہیے. یہ خوشائند بات ہے کہ کوئٹہ والوں کو بھی ہوش آئی ہے. جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا یا پھر پشاور سے کے پی سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا, تو آج کی خوشخبری یہ ہے کہ کوئٹہ میں بھی جو پہلا سٹیپ ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے وہ سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے اور اسٹوڈنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اور غیر قانونی اساتذہ کی نشاندہی کر لی گئی ہے جو کہ اسکولز رن کر رہے تھے. اور پشاور سے تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق واپسی کا سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ 2 سال میں 6 لاکھ سے زائد جو افغان پناہ گزین ہیں وہ جا چکے ہیں, جبکہ اگر 24 گھنٹوں کی بات کریں تو تورخم بارڈر سے جو ریسنٹ اپڈیٹ ملی ہے تورخم بارڈر سے 4897 افغان کی واپسی مکمل ہو گئی ہے, جبکہ 4739 لوگ ایسے ہیں جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کی بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ڈپوٹیز ہیں ان کی تعداد کم ہے لیکن جو رضاکار لوگ جا رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, رضاکارانہ طور پر لوگ زیادہ جا رہے ہیں اور یہ اچھی بات بھی ہے. کسی افغان بھائی نے بھی میسج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی واپس, انہوں نے بھی کہا تھا افغانیوں کو کہ وہ واپس آ جائیں اور یہاں پر تمام چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. 158 ایسے لوگ ہیں محکمہ داخلہ کے مطابق جن کو تورخم بارڈر سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے اور یہ پشاور کی اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ان میں 4000 وہ ہیں جن کے پاس POR والے کارڈ تھے اور 108 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے تورخم بارڈر سے, جبکہ 17 ستمبر 2023 سے اب تک 6,87,283 افغان واپس جا چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس سے کئی بڑی تعداد پاکستان کے اندر ابھی تک موجود ہے اور سلسلہ ان کا جاری ہے. جبکہ کابل نے بھی اب تو کنفرم کر دیا ہے کہ جی افغان پناہ گزین واپس آ رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران کل 1,07,037 لوگ ایسے ہیں جو کہ واپس آ گئے ہیں ایران سے بھی اور پاکستان سے بھی. انہوں نے ایران اور پاکستان کی کمبائن جو تعداد ہے وہ بتائی ہے کہ 1,07,037 لوگ بتائے ہیں, جبکہ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ واپس آ رہے ہیں ان کو بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں جن میں خوراک ہے اور دیگر جو ضروریات ہیں, جن میں دوبارہ آباد کاری کے لیے ان کو 23 لاکھ امریکی ڈالر ان کے لیے بجٹ دیا گیا اور ان کو نقد بھی دیے گئے ہیں کہ جی آپ دوبارہ جو اپنا نظام زندگی ہے اس کو شروع کریں. تو جب اتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر واپسی میں کیا مسئلہ ہے؟ افغان پناہ گزینوں کو پھر ایک ایک کر کے واپس چلے ہی جانا چاہیے. اچھا, تورخم جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ اب اگر بات کریں تو 5,96,639 ہو گئی ہے. اس میں جو انگور اڈا ہے وہاں سے 7,908, جبکہ کراچی سے 698, چائنا بارڈر سے صرف ایک ہی گیا, سافٹ بارڈر ہے وہاں سے زیادہ تعداد نہیں دیکھنے میں آئی. جبکہ اسلام آباد سے اگر ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے ادھر سے اگر بات کریں تو غیر قانونی 6,049 لوگ کو بھجوا دیا گیا ہے. پنجاب سے 13,492, جو لوگ پریشان تھے کہ پنجاب سے نہیں جا رہے تو سن لیں پنجاب سے بھی 13,492 لوگ گئے ہیں. جی بی سے صرف ایک کی تعداد بتائی گئی ہے. کشمیر کے لوگ بہت پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ کشمیر سے کوئی نہیں جا رہا, لیکن جو تورخم بارڈر کا ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق کشمیر سے 1,084 لوگ جا چکے ہیں. سندھ سے جو لوگ کامنٹ کر رہے تھے کہ سندھ سے کوئی بھی نہیں گیا تو سن لیں سندھ سے بھی کم تعداد ہے, لیکن 44 افغان پناہ گزین ہیں جو سندھ سے بھی افغانستان روانہ کر دیے گئے ہیں, جبکہ کل 24 گھنٹوں کے دوران 20,670 افغان پناہ گزین اپنے ملک جا چکے ہیں. جبکہ ٹرانزٹ کیمپس کی اگر بات کریں جو کہ ہمارے 3 ٹرانزٹ کیمپس ہیں جن میں پشاور ہے, لنڈی کوتل ہے اور کوہاٹ جیل ہے, ان کا بھی ڈیٹا موصول ہو گیا ہے. لنڈی کوتل سے 1,639, جبکہ پشاور سے 5,546, کوہاٹ جیل سے صرف ایک ہی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ گئی ہے. لیکن جو کے پی ہے, کے پی کا چونکہ زیادہ ہمیں ذکر بھی کرنا ہوتا ہے اور فکر بھی ہوتی ہے کیونکہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی اس حوالے سے کوآپریٹ نہیں کر رہی اور مختلف, کبھی وہ ایکسٹینشن مانگ لیتے ہیں, کبھی جیلوں سے کامنٹ آتے ہیں, کبھی سمپتی کا جو عنصر ہے وہ آ جاتا ہے, ہمدردیاں بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ابھی اس ٹائم میں یاد آ رہی ہیں.
तो केपी से 6,05,246 अफगान पनागज़ीन अब तक जा चुके हैं, लेकिन अब भी उससे डबल तादाद सुनने में आ रहा है कि वहाँ मौजूद है। और केपी के लोग जितने अफगान पनागज़ीनों से तंग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा खुश है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अफगानी जो है वो यहाँ से चले जाएँ। और इस वक्त अगर सहूलतकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत ना होगा, और वो बिल्कुल सहूलतकारी के लिए भी तैयार हैं। वो चाह रहे हैं कि अफगान पनागज़ीन यहीं पे स्टे करते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? तमाम तर मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद आप लोगों के जो कमेंट है ज़रूर बताइएगा, इस हवाले से कमेंट दीजिएगा जिस तरह से लोग जा रहे हैं, और फिर जो महकमा तालीम ने कोयटा में जो स्टेप लिया है उस हवाले से आप क्या कहते हैं। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।